बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत। हमारा आज का मौजू है इंसान कितनी किस्मों के होते हैं। दुनिया रंग बिरंगी है। सोच और जहनीत के हवाले से इसकी मोटी मोटी तकसीम करें तो अच्छे और बुरे की दो बड़ी इकसाम सामने आती हैं। इन दो किस्मों से ज़्यादा की तकसीम ना हमने कभी की है और ना ज़िंदगी में कभी इसकी ज़रूरत महसूस की जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अच्छा इंसान बुराई क्यों करता है? इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि वो अच्छा बना होता है, दरअसल अच्छा होता नहीं। और इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि इंसान में हालात के मुताबिक तब्दीली आती रहती है, यानी माहौल इंसान को अच्छाई और बुराई करने पर माइल करता है। लेकिन हमने तो सुन रखा है कि इंसान अपनी फितरत तब्दील नहीं करता, यानी जो शख्स अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा और जो बुरा है वो बुरा। शायद इसका मतलब ये नहीं होगा। इसीलिए तो लोग जवानी में कुछ और बुढ़ापे में कुछ और होते हैं। आपके सामने बिगी बिल्ली और आपके रुखसत होते ही शेर। चलें इस बात को एक तीसरे नुक्ता नज़र से समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इंसान कब बुरा बनता है और बुरा इंसान कैसे अच्छा बन जाता है। अब आप कह सकते हैं कि रुख तो दो ही होते हैं, ये तीसरा रुख कहाँ से आ गया? कहीं ये तीसरा रुख ख्वाजा सराओं वाला तो नहीं? नहीं भाई, मैं संजीदा बात कर रहा हूँ। तीसरी जिन्स पर इंशाअल्लाह फिर किसी दिन बात होगी। अभी हम सोच के हवाले से इंसानों की इकसाम पर बात कर रहे हैं। तीसरे रुख की वजाहत यूँ की जाती है कि किसी भी चीज़ के 3 मरकज़ी पहलू होते हैं और 5 मुकम्मल। यानी अगर आपसे किसी चीज़ का तज्ज़िया करने के लिए कहा जाए तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस चीज़ को मुस्बत, मनफी और न्यूट्रल में बांट लें। यानी हर चीज़ का मुस्बत पहलू होता है, मनफी पहलू होता है और न्यूट्रल हैसियत होती है। यानी अगर कोई मुझसे कहे कि पीटीआई को वोट दो तो मुझे सोचना चाहिए कि वोट देने से मुझे क्या मिलेगा। अगर वोट नहीं देता तो कहीं हमारे मोहल्लेदार नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, और अगर ना पीटीआई को वोट दूं और ना किसी ऐन गैन को तो फिर क्या होगा? तो ये हुए 3 मरकज़ी पहलू। यानी इंसान किसी मसले पर मुस्बत हो सकता है, किसी पर मनफी और किसी पर अभी न्यूट्रल पोजीशन इख्तियार किए हुए होता है। और ये हैसियतें हालात वाक़यात और मफादात के पस मंज़र में तब्दील होती रहती हैं। हमारे जैसे यूनिपोलर मुआशरों में न्यूट्रल हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाता, बल्कि झट से ऐसे शख्स को मुनाफा का ठप्पा लगाकर मुस्बत और मनफी पहलुओं वाले दोनों रल के कुटते हैं। आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यूनिपोलर और बाईपोलर मुआशरों में इंसान को मुस्बत और मनफी यानी हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तलाफ में बांट दिया जाता है, जबकि इनको बांटने वाले एक ही सिक्के के 2 रुख होते हैं। ये 2 नंबर हुक्मरान टोला न्यूट्रल रहने वाले इंसान को अपने लिए ख़तरा समझता है, इसलिए उसे मजबूर किया जाता है कि वो किसी एक का साथ दे। आपने तारीख़ में कई बार ऐसा होते देखा होगा, यानी अताअत कबूल करें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। हज़रत बुश का अल-कायदा और बेकायदा वाला ढोंग भी यही तो था, यानी या आप हमारे साथ हैं या फिर दुश्मनों के साथ, तीसरी कोई पोजीशन नहीं है। ज़ाहिर है यूनी और बाईपोलर के नज़दीक तीसरी पोजीशन नहीं होती, मगर तीसरी पोजीशन ही तो दरअसल इंसान की पोजीशन होती है। इसी पोजीशन पर रहकर तो इंसानी जहन में सवालात जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे जैसे माशरों में सवाल करना बचपन ही से ममनू होता है।
तू वड्डियां अगे बोलना है, किन्ना बदतमीज़ है, बुजुर्गां नाल मतक्का नहीं लाईदा। क्लासरूम में सवाल करने वाले तालिब इल्म हमेशा उस्ताद की नज़रों में खटकते रहते हैं। हमारे जैसे मुआशरों में सिर्फ दो ही पहलू समझाए और पढ़ाए जाते हैं, यानी मुस्बत रहो, हमारा साथ दो, मतलब ग़ुलाम बन जाओ। मनफी में जवाब दिया तो आप हमारे दुश्मन। और अगर बदकिस्मती से किसी इंसान ने न्यूट्रल हैसियत में रहने का फ़ैसला कर लिया तो मुनाफिक है ये शख्स, मुनाफिक है कि नारे बुलंद होना शुरू हो जाते हैं। तो बात हो रही थी कि हर चीज़ के 3 मरकज़ी और 5 मुकम्मल पहलू होते हैं। 3 मरकज़ी पहलू तो हमने बयान कर दिए, बाकी 2 कुछ ऐसे होते हैं कि न्यूट्रल जब मुस्बत की तरफ सफ़र करे, यानी न्यूट्रल इंसान जब ये सोचना शुरू करे कि मुझे मुस्बत की तरफ जाना है तो ये ट्रांजिशन वाली चौथी पोजीशन होगी, और अगर वो मनफी की जानब जाना चाहता है तो ये 5वीं पोजीशन हुई। तो हम बात कर रहे थे सोच के हवाले से इंसान कितनी किस्मों के हो सकते हैं। हम समझते हैं कि ज़हनियत, मेंटालिटी, सोच के एतबार से इंसानों को 9 किस्मों में बांटा जा सकता है, यानी दुनिया भर के हर मुआशरे में इंसानों की 9 इकसाम होती हैं। तो वो कौन सी होंगी? नंबर 1 यूनिपोलर, नंबर 2 बाइपोलर, नंबर 3 ट्राइपोलर या मल्टीपोलर, नंबर 4 आम जहनीत, नंबर 5 मौका परस्त, नंबर 6 इंसान दुश्मन, नंबर 7 ख्याल परस्त, नंबर 8 तख्लीक कार और नंबर 2 इंसान दोस्त। आइए अब इनका मुख्तसर अहवाल बयान करते हैं। यूनिपोलर जहनीत या शख्सियत। हमारे जैसे कबायली और नीम कबायली मुआशरों में ऐसे अफराद की बहुतात होती है, इसीलिए इन मुआशरों में डिक्टेटरशिप को अपनी जगह बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। आप कभी गौर करना कि वतन अजीज़ में जब भी मार्शल लगा तो हमारी मजहबी जमातों ने उनका साथ दिया। भला क्यों? बहुत सादा सा जवाब है इसका। मजहबी जमातों की केमिस्ट्री हमारे डिक्टेटरों से मैच करती है, यानी ऊपर हमारा एक खुदा और नीचे हमारा डिक्टेटर भैया। ऐसे मुआशरों में हर इंसान डिक्टेटर होता है, यानी अक्ले कुल। दिखावे के लिए अगर कोई काउंसिल, असम्बली, काबीना बनाई भी जाए तो खुशामदियों की ही बनेगी। कोई हकीकी बहस मुबाहिसा या अवामी मसला इसमें डिस्कस नहीं होगा, बस बड़े सरकार की हाँ में हाँ मिलाने के लिए और खाबे खाने के लिए सब इकट्ठे होते हैं। ऐसे मुआशरों में चूँकि यूनिपोलर जहनीत वाले लोगों की अक्सरियत होती है, इसलिए मुआशरे में इंतहा पसंदी, रुजत पसंदी, तोहिमात पसंदी और पता नहीं कौन कौन सी पसंदियाँ फ़रोग़ पाती हैं, जिसके नतीजे में मुआशरा ख़यालों की दुनिया में रहना शुरू कर देता है। इसीलिए तो गैरों की ग़ुलामी हमारा मुकद्दर ठहरी हुई है। अब आते हैं बाइपोलर जहनीत की तरफ। बाइपोलर जहनीत या शख्सियत। बाइपोलर जहनीत दरअसल तू तकार बेतुके मुज़ाकरों, मुबाहिसों, सेमिनारों, कॉन्फ्रेंसों और नाम नहाद रोशन ख्यालियों के नतीजे में फ़रोग़ पाती है। मुआशरा फ़िक्री तौर पर अपनी यूनिपोलर सोच में से मुकम्मल तौर पर निकला नहीं होता, लेकिन साम्राज्यों यानी मुनाफाखोरों, इंडस्ट्रियलिस्टों और मल्टीनेशनल्स का मुनाफा कम हो रहा होता है, क्योंकि अब इंसानों की जगह मशीनें जगह लेने के लिए तैयार होती हैं और नाम नहाद फ़िज़िकल तरक्की यानी लश पश करती कारें, फ्रिज, टेलीविज़न, इंटरनेट, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मोटरवेज़, ट्राम, नीली पीली ट्रेनें और तरह तरह की प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के लिए शटल काक वाले मुआशरे बेकार करार पा चुके होते हैं। लेकिन आवाम को नाम नहाद तरक्की के नाम पर इन चीज़ों के इस्तेमाल की आदत नहीं होती। लिहाजा आवाम को नाम नहाद तरक्की के नाम पर इन चीज़ों के इस्तेमाल की आदत डाली जाती है ताकि आलाते पैदावार से पैदा करदा वसाइल के इस्तेमाल की कोई सूरत निकले, यानी कि इनकी दाल रोटी चलना शुरू हो। ऐसे मुआशरों में सिर्फ ग्रेजुएट को ही बेरोज़गार समझा जाता है,
اور انسکلڈ لیبر اور غیر ہنرمند مزدوروں کو جانور سمجھ کر انہیں کسی گنتی شمار میں نہیں لایا جاتا۔ اس کی زندہ مثال موجودہ کورونا کی وبا میں 12,000 روپے کی بھیک دینے میں درپیش مشکلات کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے لوگوں کا ڈیٹا ہی نہیں تھا کہ کون ہماری بھیک کا مستحق ہے۔ شاید اسی لیے ہمارا حکمران ٹولہ دنیا میں اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے ہر ایسے شخص کو جو اپنا نام لکھ سکے اسے خواندہ مان لیتا ہے۔ ایسے معاشرے تعصب، تسلط اور تشدد کی بجائے اب نام نہاد جمہوریت، ڈائلاگ اور انسانی حقوق کی سیاست کے زور پر چلائے جاتے ہیں۔ ایسے معاشرے کا انسان حزب اقتدار اور حزب اقتدار میں بانٹ لیا جاتا ہے، یعنی موٹی موٹی تقسیم حکومت اور اپوزیشن کی کر لی جاتی ہے، اور پھر عوام کو نسل، رنگ، علاقے، قومیت، زبان اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم در تقسیم کر کے اپنا غلام رکھا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی 49-51 کی پارلیمنٹ ہوگی، سمجھ جائیں کہ یہ معاشرہ بائی پولر معاشرہ ہوگا۔ ایسے معاشروں میں حکمران ٹولہ حقیقی عوامی نمائندہ نہیں ہوتا، بلکہ عالمی طاقتوں کے سب ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور خود کو جائز قرار دلوانے کے لیے اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد امریکی یاترا کرتا ہے، اور اگر فوری دورہ ممکن نہ ہو پائے تو پھر ان کے نمائندے سعودی عرب کی یاترا کی جاتی ہے۔ آج کل ناجائز کو جائز بنوانے کے لیے موڈز تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب اقتدار پر قابض ہونے کے بعد یہ کام ڈیلوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی کہ ٹیلی فونوں پر ہی کام چلا لیتے ہیں، جیسے موجودہ حکمران ٹولہ کشمیر کی قربانی، افغانستان سے امریکیوں کی باحفاظت واپسی اور سی پیک پر جمود طاری کرنے کے وعدے پر اقتدار میں آیا تھا۔ کشمیر تو ہم قربان کر چکے، افغانستان سے امریکیوں کی واپسی بس ختم ہونے والی ہے، اور سی پیک بھی لگ بھگ جامد کیا جا چکا ہے، لہٰذا بہت جلد یہ جائز سے پھر ناجائز بننے والے ہیں۔ اسی لیے چور مچائے شور، ہمارا کوئی متبادل نہیں کہ نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، یعنی اقتدار کی غلام گردشیں کتنی ظالم ہوتی ہیں کہ ایجنٹوں کو جاب ڈن کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو اپنا اقتدار جاتے ہوئے دیکھ کر عوام کی خدمت کے مروڑ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری تیسری شخصیت یا ذہنیت ٹرائی پولر ہے۔ ایسا طبقہ اگرچہ کثیر تعداد میں موجود ہے، لیکن ماحول کے غلبے کی بنا پر نیوٹرل حیثیت میں گم سم ہو کر کونوں خدروں میں زندگی کے دن پورے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے طبقے کو ہم سفید پوش طبقہ کہہ لیں تو شاید نامناسب نہ ہوگا۔ یہی وہ طبقہ ہے جو الیکشن میں ووٹ ڈالنے نہیں جاتا کہ اس کا اعتماد یونی اور بائی پولر کی سیاست سے اٹھ چکا ہوا ہے، اسی لیے تو ٹرن اوور کبھی 25-30% سے اوپر نہیں جاتا۔ چوتھا جو پول ہے وہ عام ذہنیت کا پول ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ محلے کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جلسے جلوسوں میں زندہ باد، مرد آباد، آوے آوے، شیر ایک واری فیر، ہن آوے گا عمران تے کڈے گا ساڈی جان وغیرہ جیسے نعرے لگانے میں پیش ہوتے ہیں۔ تھوڑا غور کریں تو ہمیں ایسے افراد ہر پارٹی کے جلسے جلوسوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ شاید ایک وقت کی روٹی کے لیے، شاید وہ سچ مچ تبدیلی چاہتے ہوں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ دنیا کے ہر معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، فرق صرف ناموں کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہمسائے میں یہ نام رامو کاکا، کانسی رام، جبکہ مغربی ملکوں میں ہے مین، گے مین، پیٹر، جوزف، اور ہمارے ہاں اللہ دتا، اللہ رکھا، پیراں دتا، شیدہ، فیکا، فتو جیسے ناموں کی ایک طویل فہرست موجود ہوتی ہے، جو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار صرف ایک وقت کی روٹی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہوتے ہیں۔
ہر معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے. کچھ ماہرین تو اسے ہر معاشرے میں 45% تک قرار دیتے ہیں. جی ہاں، سماجی علوم کے ماہرین ان کی تعداد 45% کے قریب بتاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی انسانیت دراصل مر چکی ہوتی ہے. وہ جانوروں کی سطح پر زندہ ہوتے ہیں. ایسے لوگ گھر میں صرف سونے کے لیے جاتے ہیں، ورنہ پورا دن محنت مزدوری کے چکر میں در در کی ٹھوکریں کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اب ایسا نہیں کہ یہ لوگ تبدیلی نہیں چاہتے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایک بہترین زندگی گزاریں. ان کے بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھیں، ان کی بیٹیاں بھی کسی بڑے گھر کی بہویں بنیں، گھر میں بیمار ماں باپ کو صحت کے لیے عمدہ سہولتیں میسر آئیں، بیمار بیوی کا علاج لندن کے اسپتالوں میں ہو سکے. مگر تمام عمر زندگی کی بنیادی سہولیات کے حصول میں زندگی تمام کر بیٹھتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ کا نعرہ صرف پرفریب نعرے کے سوا کچھ نہیں کہ جاپان کا مزدور ہمارے مزدور کے ہم پلہ نہیں آ سکتا. مغربی دنیا کا مزدور انتہائی ٹرینڈ اور ہنرمند ہوتا ہے، جبکہ ہمارا مزدور آج بھی بیلچا گینتی ہاتھ میں پکڑے سڑکوں پر ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. اگرچہ ڈالر کا فرق درمیان میں آ جاتا ہے، اس کے باوجود وہاں کا مزدور لاکھوں میں تنخواہ لیتا ہے، اور ہمارے مزدور کو 500 روپیہ دینے میں بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور اگر ہمارا مزدور ہنر سیکھ بھی لے تو ہماری NGOز کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. واضح رہے کہ NGOز ایسے ہی ہنرمندوں سے فیلڈ ورک کروا کر لاکھوں کماتے ہیں اور انہیں چند ہزار پر تنخواہ دیا جاتا ہے. ہمارا اگلا فرد ہے موقع پرست ذہنیت. کچھ لوگ اس ہنر میں واقعی بے مثال اور باکمال ہوتے ہیں. کہاں کس کو رام کرنا ہے، کسے اپنے آئینے میں اتارنا ہے، کس سے جان چھڑانی ہے، موقع پرست اس معاملے میں خاص گر جانتے ہیں. معاشرتی معاملات ہوں، سیاست ہو، سماجی امور ہوں، دفتری کام یا اپنے باس کی آنکھوں کا تارہ بننا، موقع پرستوں کی شاطر بازی اور ادائے دل نوازی کی داد دینا پڑتی ہے. دنیا کے کسی بھی معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد 35% کے قریب ہوتی ہے. جی ہاں، 35%. ہمارے خیال مطابق بیوروکریسی، وہ سول ہو یا ملٹری ہو، کے علاوہ ہمارا تاجر، دلال، مڈل مین، کمیشن ایجنٹ جو چائنا کا مال درآمد کر کے اپنی بند فیکٹریوں میں میڈ ان پاکستان کی موریں لگا کر مال کو بیچتا ہے، وہ ہو، یہ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہی وہ طبقہ ہے جس میں سے ہمارے لیڈران، MNAs، MPAs، بلدیہ کے چیئرمین وغیرہ منتخب ہوتے ہیں. یہ بڑی بڑی کارپوریشنوں کے MDs، چیئرمینز بھی اسی طبقے میں سے ہوتے ہیں، یعنی موقع پرست طبقے میں سے. یہ تمام کا تمام موقع پرست طبقہ 72 سالوں سے عام آدمی کو جونک کی طرح چمٹا ہوا ہے. ہمارا 6 نمبر پر آنے والا انسان مکمل انسان دشمن ہوتا ہے. مکمل انسان دشمن. کبھی آپ نے اسرائیل کے جھنڈے پر 6 نکروں والا تارا دیکھا ہے؟ یہ دراصل ڈیوڈ سٹار کہلاتا ہے. انسوں کے علم میں 6 کا انسا شیطان یا انسان دشمن کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ یہ نہ پوچھ بیٹھنا کہ اسرائیل میں تمام کے تمام لوگ انسان دشمن ہوتے ہیں. وہاں ہمارے معاشرے جیسا ہی حال ہے بھائی، وہاں بھی پسے ہوئے انسان موجود ہیں. یہ جو کیٹیگریز ہم بتا رہے ہیں، اسی طرح کی تمام کیٹیگریز اسرائیل میں بھی موجود ہیں. کسی بھی معاشرے میں یہ طبقہ 20% کے قریب ہوتا ہے، اور یہ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب یعنی گلوب کے چاروں جانب پھیلا ہوتا ہے. اسی لیے اس طبقے کو 420 کہا جاتا ہے، یعنی 420. ہماری 7ویں ذہنیت کا انسان خیال پرست ہوتا ہے. ماہرین سماجیات نے ایسے طبقے کو روحانی دنیا، خیالی دنیا یا خیال پرستوں کی دنیا میں رہنے والا طبقہ قرار دیا ہے. یہی وہ طبقہ ہوتا ہے
جس کی معاشرے میں غالب اکثریت ہوتی ہے، یعنی یونیپولر، بائی پولر اور چوتھے اور پانچویں پول کی شخصیتوں میں خیال پرست گھسے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کی بدولت ہی ہمارے پیر بھائیوں کی دکانداری چل رہی ہوتی ہے۔ ایسا طبقہ ہی حج پر بھی چلا جائے اور بیمار پڑ جائے تو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر خدا سے اپنی صحت یابی کی دعا مانگتے ہوئے پکار رہا ہوتا ہے، اے ربا میرا بخار لا دے، میں داتا دربار پہ 2 دیگاں ضرور چڑھاؤں گا۔ خیر یہ اپنے اپنی عقیدے کی بات ہے، جس کا جہاں داؤ لگا ہوا ہے اسے وہیں رہنا چاہیے۔ یہی لمبے چوڑے چندے اکٹھے کر کے تھانوں کی منتھلیاں، سیاسی پارٹیاں، یتیم خانے، لنگر خانے چلانے والا طبقہ ہے۔ ہمارا 8ویں پول میں جو طبقہ یا ذہنیت موجود ہے وہ تخلیق کاروں کی ہے، وہ سائنسدانوں کی ہے۔ معاشرے میں سائنسی ایجادات یہی طبقہ کرتا ہے، لیکن اس طبقے کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ذہنی کام کرنے کے باعث یہ سہولت پسند اور عیاش ہوتا ہے۔ ان سے ایٹم بم بنوا لیں یا وینٹیلیٹرز یا انسانوں کی فلاح کے لیے کوئی بھی کام، انہیں بس اپنے معاوضے اور سہولیات سے غرض ہوتی ہے۔ انہیں ہم انسان دشمن تو نہیں کہہ سکتے، مگر یہ ہوتا انسان دشمنوں کے نرغے میں ہی ہے، کیونکہ وسائل و ذرائع پیداوار تمام کے تمام انسان دشمنوں کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ ہمارا 9واں اور آخری نمبر پر آنے والا انسان دراصل اشرف المخلوقات ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب ذرائع پیداوار اس طبقے کے ہاتھ میں آئیں گے تو دنیا میں اصل تبدیلی آئے گی۔ شاید اسی لیے تبدیلی کا سفر ابھی جاری ہے۔ آخری بات، ہمارے معاشرے میں حقیقی تبدیلی اس دن آئے گی جس دن ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر ڈائیلاگ کا رواج ہوگا اور یونین کونسل کی سطح پر سیاسی ورکر تیار ہوں گے، ورنہ ہر سال 2 سال کے بعد اسی طرح کے تماشے لگتے رہیں گے۔ خلق خدا میں عام نیکی کا تصور عام کریں۔ والسلام۔